Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dalam lecture video kali ini saya nak explain sambungan kepada chapter 2 solving linear programming problems by using the simplex method. Kalau you masih ingat, sebelum PKP hari itu kita berhenti pada example 2.4 untuk simplex method, dan simplex method yang kita discuss adalah hanya untuk case di mana you ada the LP problems are maximization problems. So untuk hari ini kita nak tengok the LP problems untuk minimization problems pula. Okay, hari tu kita berhenti dekat example ni. Kita dah settle dengan example 2.4, dan kalau you tengok dekat sini dia maximize kan. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana pula kita nak guna simplex method untuk minimization problems. Okay, simplex method for minimization problems, method yang kita nak discuss dekat sini dia ada limitation lah. Okay, di mana minimization problem yang kita nak consider adalah minimize z equals to c1 x1 plus c2 x2 plus so on until cn xn, subject to these constraints. Tapi kalau you tengok constraints ni dia hanya of type less or equal, okay, except the non-negativity constraint. Non-negativity constraints memang dia tak berubah lah, dia macam tu juga, greater or equal to 0, sebab dia melibatkan unit benda, benda dia takkan negatif lah. So untuk dalam kes ni, remember yang solution yang kita, method yang kita nak tengok, saya akan terangkan nanti, dia hanya untuk case the constraints are of type less or equal sahaja, dan the objective function is minimize. So let us consider the following LP problem where we have minimize z equals to 2x1 minus 3x2 subject to x1 plus x2 less or equals to 4, and x1 minus x2 less or equals to 6, and x1 and x2 are greater or equals to 0. Okay, kalau you tengok dua constraint ni, kedua-duanya are of type less or equal. So bila kita ada less or equal ni, kita boleh pakai satu teknik yang saya akan tunjukkan nanti. Kalau dia bukan less or equal, kita tak boleh pakai teknik yang saya nak terangkan ni. Itu dia ada teknik lain lah. Okay. So apa yang kita perlu buat ialah we need to multiply both sides of the of the objective function with -1. So bila kita multiply this side with -1, kita akan dapat negative z. And then for the right side, bila kita darab dengan -1, kita akan dapat negative 2x1 plus 3x2. Yang non-negativity constraints dan juga constraints yang diberi tu kita tak kacau apa-apa. Kita remain as they are. Okay. And what we actually try to do in this method, bila kita dapat optimal solution tu, kalau kita pakai this model, then the optimal solution is the point x1 x2 in the feasible region that makes z equals to 2x1 minus 3x2 is the smallest value. Okay. Equivalently, bila kita pakai this model, apa yang kita buat, we will get the optimal solution is the point x1 x2 in the feasible region that makes negative z equals to negative 2x1 plus 3x2, the largest value. Okay, so dia sebenarnya benda yang sama, cuma kita macam manipulate keadaan tu sahaja. Okay, so what are the procedures required? Okay, remember, sekali lagi saya tegaskan, simplex method yang saya terang kat sini, dia special untuk minimize objective function, provided that all the constraints are of type less or equal sahaja. Dia tak boleh, kalau ada greater than, greater or equal, ada yang itu satu teknik lain lah yang kita kena pakai. Okay,
So the first procedure that you have to do, you have this particular type of LP model. So kita akan convert minimization problem to maximization problem. Macam mana? Kita akan multiply the objective function for minimum problem by -1. So kita darab -1 di kedua-dua belah persamaan. Then the objective function will become -z. And then next what you have to do is you'll write the augmented form of the LP model with maximization objective function. And finally, we will solve by using the 5 steps of the simplex method yang kita dah discuss sebelum ni. Okay, kita akan tengok satu contoh macam mana kita nak pakai this method. Okay, let us consider example 2.5. Okay, soalan example 2.5 is it wants you to find the optimal solution for the following LP problem. So kalau you tengok kat sini, kita nak minimize Z. So the problem ni minimum. And then subject to x1 plus x2 less or equals to 4, x1 minus x2 less or equals to 6. So constraints yang kita ada dekat sini, excluding the non-negativity constraints, kedua-duanya dia less or equal. So bila dia less or equal, kita boleh pakai method yang saya nak tunjuk selepas ni. So apa yang kita perlu buat? Sorry. Oops. I want to... Oops. Okay, apa yang kita nak buat dekat sini? Kita akan ikut steps ni. Okay. Step 1. Convert to maximization problem. Convert minimization problem to maximization problem. So convert to max problem. Okay, that is step 1. Okay, untuk step 1 ni, apa yang kita nak buat kat sini? Tadi kalau you tengok, kita ada the problem is minimize Z equals to 2x1 minus 3x2. Okay. And we want to convert to maximization problem. So apa yang jadi ialah kita akan ada maximize negative Z. Kita darab -1 di kedua belah persamaan of the objective function. So negative Z equals to negative 2x1 plus 3x2. Okay. Done for step 1. And then step 2. We want to write the augmented form. So augmented form. Okay, untuk augmented form ni, kalau you tak ingat, you kena tengok baliklah lecture sebelum ni. Tapi saya akan terangkan jugalah kat sini. So augmented form ni, kita nak tulis semula kita punya model tu, or the LP problem tu. So you ada minimize Z equals to 2x1 minus 3x2. Dan kalau you tengok dekat sini, kita ada dua constraint, excluding the non-negativity constraint. Kita ada dua constraint. Jadi kita perlu perkenalkan dua select variables. So then apa terjadi? Kita punya objective function dia akan jadi maximize negative Z equals to negative 2x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0s2. Where this objective function subject to kita ada dua constraints kat situ. So dia akan jadi x1 plus x2
So the first select variable is for the first constraint. So maksudnya dia akan jadi plus S1 and then S2 dia 0 S2. Okay, equal to 4. Okay. Remember untuk augmented form the constraint kita akan tukar dia. The non-negativity constraint kita akan tukar kepada equality constraint. Non-negativity constraint pula, sorry. The inequality constraint kita akan tukar kepada equality constraint. Constraint yang kedua kita ada X1 minus X2 because untuk constraint yang kedua ni dia kita masukkan apa ni the second select variable, jadi S1 tu perkali dia akan kosong and then S2 equal to 6. The non-negativity constraint X1, X2, S1, S2 must be greater or equal to 0. Okay, step 3. Okay, untuk step 3 kita nak pakai simplex method. Okay, so apa yang kita perlu buat? Okay, sekarang saya nak buka ni besar. So sekarang ni untuk simplex method kita, sebab kita ada ada dua variables X1, X2 and two select variables S1 and S2. So kita perlukan columns. Saya akan take time sikit lah ini. Kita perlukan 6 rows, 2, 4, 5, 6. Dan juga 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yang ini adalah CJ. CJ. Ini solution. And then kita ada, okay, untuk the first initial tableau based on our augmented form ni, kita akan letak solution dia bermula dengan the select variables. Kat sini S1, S2 berkali bagi S1 based on the augmented form dekat objective function tu, dia punya perkali dia kan kat sini dia kan kosong kan, jadi kita akan letak kosong, okay, and then solution dia kita ada X1, X2, S1, S2. Okay. Untuk yang nilai CJ ni kita akan ambil daripada perkali di pada objective function. So dekat sini negative 2, 3, 0, 0. Okay. And then yang dekat dalam kotak-kotak ni kita isi based on perkali pada constraint. Okay. So based on the first constraint nilai X1 tu perkali dia 1. Nilai X2 tu perkali 1, 1, 0, 4. Sorry, ni untuk yang kolom terakhir ni is right side quantity. Untuk yang kedua tu, constraint kedua, kita ada perkali untuk X1 is 1,
Perkali untuk X2 is negative 1. And then sini 0, 1, 6. And then the next row ni kita ada ZJ. ZJ ni kita kira, dia kira sebenarnya macam, kejap dia kira nilai di sini, darab nilai ni, campur dengan nilai ni, darab dengan nilai ni. Okay, that is how we compute ZJ. Tapi kalau you tengok dekat sini ni, nilai dia dua-dua kosong kan. Jadi of course ZJ akan jadi kosong lah. Okay, so sini kosong, 0, 0, 0, 0. And then sini pun 0. And then the last row will be CJ minus ZJ. Okay, CJ dekat atas ni CJ kan. Ni our CJ. So nilai dia tu dekat row CJ ni kita tolak dengan nilai pada row ZJ. So negative 2 minus 0 is negative negative 2. Macam tu lah. 3 times 3 minus 0 is 3 and so on. Okay, saya akan padam dulu supaya tak ganggu. So negative 2 minus 0 is negative 2. And then kita ada 3 minus 0 is 3. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. Okay, so this is our first tableau or our initial simplex tableau. Okay, dalam simplex method ni dia ada 5 steps kan. So the first step is we need to determine, first step there, we need to determine the entering variable. Okay, untuk simplex, untuk first tableau ni. So the entering variable, it is equal to, okay, macam mana kita nak determine the entering variable? Kita tengok pada nilai pada di sini. Okay, mana satu di antara ni adalah nilai paling nilai paling positif. So kalau ikutkan nilai paling positif ni kat sini kan, 3 paling positif. So maksudnya so this will be our pivot column. Okay, sebab 3 tu nilai paling positif. Oleh kerana pivot column, jadinya X2 ni, yang ni, dia akan jadi the entering variable. Okay, so X2 is the entering variable. Alright. Next, step 2 dalam simplex method, we want to determine the leaving variable. Okay, untuk determine leaving variable, apa yang kita perlu buat? Kita kena tengok, we have to check row by row. So for row S1, where kita akan buat nilai ni, tengok kat sini 4 ni, because 4 kita akan bahagi dengan nilai pada pivot column. So 4 bahagi 1. Okay, so 4 bahagi 1, kita ada 4 bahagi 1 sama dengan 4. And then for row S2, kita akan buat
6 bahagi dengan nilai pada pivot column. So 6 bahagi negatif 1. Okay. So 6 bahagi dengan negatif 1 sama dengan negatif 6. Okey, antara 4 dengan negatif 6 ni, kita akan tengok yang mana satu is the least non-negative value. So negatif 6 dah negatif kan? Dia kata the least non-negative value. So this is the least non-negative value. Okay. Ini TLNN. So this implies that S1 ni is, row S1 is pivot row. Okay. So kita tahu ini adalah pivot row. Okay. The intersection of the pivot column and pivot row, nilai yang ini ni, this is pivot number. Okay. Alright. So next, step 3, kita kena find new values for pivot row. So macam mana? Okay, kalau tengok pivot row kita kan dekat sini. Ini dia 11104. Okay. Jadinya dekat sini kita akan 11110 4 divide by dia kena divide by pivot value. Okay, pivot row divide by pivot value, where our pivot value is 1. So jadinya kita punya new values of pivot row, dia masih matrix yang sama lah, 11104. 111, sebab bahagi dengan 1, apa-apa bahagi dengan 1 dapat diri dia balik kan. 04. Saya letak yang bar tu colour orange lah, nanti awak confuse pula nombor apa tu kan, nombor 1 ke apa. Jadi saya letak ni. Tapi kalau awak buat like exam ke test ke, tak apa lah. Buat colour, guna pen warna sama, saya faham lah tu. Tapi bagi dia tinggi sikit lah untuk membezakan dia dengan nombor 1. Okay. The next step for simplex method, kita nak kira new values for other rows. Okay. Yang untuk pivot row dah siap. Yang row lain-lain tu kita kena kira yang baru jugalah. So new values for row S2. Untuk row S2, dia nak kira dia tu. Okay. Kalau you tengok row S2 kita, yang ni kan, this is our row S2. Okay. So apa yang kita buat, kita akan ambil nilai ni. 1, negative 1, 0, 1, 6. Okay. Dia ada rumus tu. Minus value above or below pivot row. And in this case, ni minus below value below pivot number, bukan pivot row. Dia punya rumus dia yang ni, minus dengan the current value of row S2 minus dengan minus dengan value above or below pivot number, in this case negative 1,
Okay. So saya akan turun tu. So sini negative 1 times negative 1. And then multiply dengan new values for pivot row, which is 1104. Okay. So maksudnya kita ada kita ada 1, negative 1, 0, 1, 6, minus jadi plus, and then 1, 1, 1, 0, 4. Okay. So 1 plus 1 is 2, negative 1 plus 1 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 6 plus 4 is 10. Okay. So 2, 0, 1, 1, 10. Okay, based on this, then kita akan construct the next tableau, next simplex tableau. Memang sukar mengajar online. Tak boleh ni, tak apa. Saya cuba edentorite. Okay. So the next tableau kita akan ada. Oops, sorry. Nak bagi awak faham ni. Diganggu. Kita perlukan 7 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oops. Alright. Lepas tu kita perlukan ikut tadi kita perlukan 3, 6, 7 columns 7 columns. Oops, terpadam pula. Sorry. 3, 2, 4, 5. Oops. 6, 7. So dekat paling kanan kita ada right side quantity. And then kat sini kita ada CJ. Kita punya solution. Kita ada X1, X2, S1, S2, S10, S20. X1 dengan X2 tadi dia negative 2 dan 3. Okay. Kat sini ada ZJ. Sini last row CJ minus ZJ. Okay. And then the next one. Okay. Kita ada kat sini. Okay, tadi kita dah tentukan entering variable is X2 and the leaving variable is saya terlupa sebut the leaving variable is the S1 lah. So S1 ni dia leaving variable. Sorry, ni leaving variable. Okay. So S1 nak keluar daripada row tu, and then yang akan masuk ialah X2. So dekat sini maksudnya kita gantikan
Kalau saya terletak extra apa ni? Sekejap Saya terletak extra row. Okay, so dekat sini tadi ZJ, sini ZJ, sini CJ minus ZJ. Dekat sini tadi leave it yang keluar ni, ini akan keluar kan, ni S1 ni keluar, lepas tu X2 nak masuk. Okay, jadinya X2 masuk, dia akan duduk sini, X2, and then S2 remain there. Okay, next. Kali untuk X2 is negative 2, kali untuk S2 is 0. Okay. Yang nilai ni kita based on dekat sini, yang ni. Nanti awak macam pelik pula saya dapat dari mana kan. Okay. Alright. So untuk values for row X2 ni, dia based on the pivot row tadi tu kan. So new values for pivot row is 1, 1, 1, 0, 4. In this case dia tak berubah lah sebab kita tadi dekat sini ni based on calculation kat sini. And then untuk new values for row S2 kat sini, so nilai dia adalah 2, 0, 1, 1, 10. And then nilai ZJ, okay, nilai ZJ macam saya sebut tadi, cara nak kira dia ni, negative 2 times 1 plus 0 times 2. Okay, dia punya calculation cara dia tu macam tu lah. So kalau ikut kat sini, negative 2 times 1 is negative 2 plus 0 times 2 plus 0. So negative 2 plus 0 is negative 2. Okay, so saya akan tulislah negative 2. And then yang seterusnya, cara nak kira untuk yang ZJ bagi kolom X2, negative 2 times 1 plus 0 times 0. So kalau ikut kat sini negative 2. Ni negative 2 macam tu Tapi saya akan tulis mulalah. So sini negative 2. And then sini pun negative 2 times 1 plus 0 times 1, negative 2. 0 times negative 2 plus 0 times 1 is 0. Okay. And then CJ minus ZJ. CJ negative 2 minus negative 2. Negative 2 minus negative 2 is negative 2 plus 2, which is 0. Okay, so sini kita ada 0. And then next, kita ada ini pula. CJ minus ZJ. 3 minus negative 2. So 3 plus 2 is 5. Okay, so sini 5. And then 0 minus negative 2 is, okay, ini 0 minus negative 2, 0 plus 2 is 2. And then 0 minus 0 is 0. Okay. And then the ZJ, the right side quantity for, kita nak tengok value kat sini. Oops. So nilai dia negative 2 times 4. Sekejap X2. Oh, saya tersalah yang ni. Sorry, yang ini bukan. Ini bukan. Saya tersalah ambil value tadi. Sekejap saya pandang betul-betul. Ini tadi patutnya nilai dia 3 ni. Sorry.
Ni 3 sebab kita based on value dekat sini. Okay. So 3 times 4. Oops, kena padam pula ni. Sekejap Boleh lah. 3. Tadi sini 4 kan. Okay. 3 dia macam ni. Kira dia 3 times 4 plus 0 times 10. Okay. So kita dapat 12. Alright. Okay, kalau ikut dalam simplex method, dia kata dekat dalam step 5 tu, kalau you tengok simplex method, dia kata if every number of the Cj minus Zj row is 0 or negative, then optimal solution has been obtained. So kalau kita tengok dekat sini, ni yang dekat sini ni, semua nombor dekat situ is 0 and negative kan. Okay. Ni saya akan tanda dengan biru. All 0 or negative. Okay. If every number of the Cj minus Zj negative, negative 2 minus 3 plus 2. Kat mana saya buat ni tersilap ni? Cj. Tadi. Allahu Akbar. Sekejap. Saya dah make mistake kat sini. Okay, kita tengok undo dulu. Saya tersilap dekat sini. Minta maaf. Ni. Zj ni. Sebab tadi berkali dekat sini kan. Saya tukar. Yang sebelum tu saya tersalah. Jadi kita kena kira semula lah ni. Okay. Yang nilai dekat sini. Ni. Dalam ni. Okay. Patut tak dapat 0 negatif. Okay. So maksudnya dekat sini. 3. Dikira dia 3 times 1 plus 0 times 2. So dia dapat 3 lah kan. Okay. Kat sini 3. Sekejap padam dulu. Okay, so sini 3. And then yang ni dia 3 times 1 plus 0 times 0. Dapatlah 3 times 1 plus 0 times 0 is 3. Okay, so 3 dekat sini. And then 3 times 1 plus 0 times 1 is also 3. So sini 3. And then 3 times 0 plus 0 times 1 is 0. Okay. So negative 2 minus 3 is, sekarang kita nak kira Cj minus Zj. So dia akan negative 2 minus 3. So dapat negative 5. Negative 5. And then 3 minus 3 is 0. So 0 sini. And then 0 minus 3 is negative 3. And then 0 minus 0 is 0. Sini 0. And then nilai Zj dia kat belakang ni 3 times 4 plus 0 times 10. 3 times 4 12 plus 0 is 12. So dekat sini lah 12. Alright. And then kita akan tengok nilai dekat sini. Nilai sini. Dan kalau tengok nilai dekat situ,
all values less or equals to 0. Okay. Sama ada dia kosong ataupun kurang daripada kosong. So, bila dia semua value dekat Cj minus Zj row is either 0 or less than 0, dan maksudnya kita sudah ada optimal solution. Okay. So, this implies that optimal solution. So, maksudnya untuk soalan ni, jawapan bagi optimal solution kita ada X1. X1 tu dia tak ada dekat sini kan. Nanti awak tak nampak. X1 tak ada dekat sini. Bila dia tak ada tu maksudnya X1 tu dia sama dengan kosong. Lepas tu saya pandang dulu. X1 sama dengan kosong. And then kalau you tengok dekat sini juga, nilai S1 pun tak ada kan. So maksudnya S1 pun sama dengan kosong. So S1 sama dengan kosong. Okay, X2 ada kan. So X2 dia sama dengan ni, yang saya maksudkan ni. X2 ada kat sini sama dengan 4. So kita tahulah X2 sama dengan 4. Oops. So, X2 4. And then, kita juga ada S2 sama dengan 10. So, dekat sini, S2 sama dengan 10. Where? Okay, kalau you tengok tadi, kita punya objective function kita ialah negative Z kan? So, ini adalah nilai negative Z. So, ini bila negatif Z sama dengan 12. So, maksudnya Z sama dengan negatif 12. Okay. So, where Z is equal to negative 12. Okay. So, inilah jawapan akhir yang kita perlukan. Alright. So, that's all for untuk apa ni? Ingat solution yang saya tunjuk dekat sini, dia adalah special untuk case di mana you ada apa ni? It is minimization problem, and then the constraints excluding the non-negativity constraint, the constraints must be less or equal. Kalau selain daripada tu atau combination combination of inequality constraints such that greater than, greater or equal tu, yang tu dia ada kaedah lain. Yang tu kita akan bincang dalam video seterusnya. Okay. So, itu saja. Bye-bye.